dili katong Katong naglakaw mo? Oo. Maklose Nagdali. lang tao. Oo, nagdali-dali na mi ato. Amo dito, Di ba nilakaw may mo? kabalo mo kaon ni close tanan. Ay, di ay. Yung ending, di sa mo padulong. Kanang uli na lang ni. Amo din nilakaw mo kay palit mo gift na. Oh my God, I'm so touched. Kaya nangikis mo ko silang duha. So, Pero siya na kayo na. Ambot kung shade nimo, si Kalkal man namili. Mo. Ako man gidamay. What is the color? Basig brown. Dili, uy, How puti to na open na. this one? Vanilla man na, di ba? Oo. Ingon ka sa girl nga puti ako, ma'am. Wala, di ko kabalog open. Mahadlo kong maguba. Di sa yung store niyo na pulit na. Ano? Sa Watson. Ah. Dili lagi na. Brown? Dili lagi utang sa simong skin kay di ba lahi man tog shade pag Yeah. ana ko. Pero ningon ang tendera. Oo, puti oh. Ah, ningon tendera nga kani. Oo. Ah, okay. Thank you na. So nice. Kaya mo to, isira na. Oo. Isira. Ah, ito ba, ignorante. Ano nagsabi? Mo mo ko na yung mga kuhan bro. Todo. Sa lang. Di man ko kumupalit. Wa ko'y bago. Puros ra hinatag. Thank you so much. Sa punin kita. Siya, muchi-muchi na. Blush. I blush on. Oo. Where did you buy? Everything in website? My God, why so expensive? Ah, blush on. Thank you. So may tabo na. Ito may una. Kaya may after na. So, di may itabo. BLK? Oh, this is like Ate Kya. Ano na, lipstick? But I don't wear lipstick. But it's okay. Ay, siyempre. This is so expensive. Either eh. Man. Si Kalkal. Si Kalkal man nagumana. Siya dagana na yung gipalit oy. We have some money. Ay, look, expensive kay ini. Thank you so Ano much. kaya mo niya. Patulong nga dili mo ito lipstick. Murag man. Yan. Good choice mo na. I think siya ang gamit rin hapon. Thank you so much. Ano yung una? So, ang ako, wala ko gift. Charet. From me, then to mommy. Yay! Thanks, Bella. We're gonna open, B. Oh my God! What's that, B? Ah, thank you. Oh, thank you so much, no. I really like it. Feeling na ko, ihardi po ning gamiton. Ah, moist mochi. What is this? What's that, Inak? Oh, BLK. Oh my God, thank you. BLK? Shadow. Where did you get your money? Basta. Where did you get your money, Nak? This is the chore, but thank you so much. Babe, ako na ini. Ano na siya? Nonchalant era. Your papa dad is... Wow! You show it. Kaya na buwan ko nga. Take that, Kaya na buwan na anad ka nga wala kayo madawat. Hindi na lang ka ba? Oh. Ano na siya? What is that? Oh, wow. Nice. Ay, pancake. Ha? Bakit ang... Secret ako rin ako ni Buat. Ah, Valeno. Atong kung anong kain, tanaw ng price. Alis. Naka-sale. Ako, lagi na. No, di finish na yung lace? Ikaw? Ah, it's a lace. You show your, did you show your, right? You show this. Oh, sige na. That's all. What you say? Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas! Pictures na. And today, na mag-exchange gift me. Kasi, ano, unfair kaayo. Unfair daw na lang gift. Dapat di man ito mag-exchange gift. Okay, we will start. Asa mo ito mag-start? Ay, kang Nana sa... I will give you the money from Nana. Ano ko? From Nana. Wow, ampaw lagi na. Yan ang gikuha. Ampaw. Wala na ko gikuan. From Mimi. From Mommy. And this is for me, Charas. And this is from
To Briella from Papa Dad. Fish ka pa nang nakuha rin. Ano ko? Sama po, yan na, babe. Dili, Bella ko, pabida doon. This is to Briella from Mommy. Dadagan kayo siya gift. Ang pagkaon. This is for Briella from Sifiden. Perminti na lang kapapadagi ka. Voltage ka na, hindi yan na naugma. Tambok. This Bang is kami. Tulanga from Bobsy. Ano ka kuha rin? And this is for me Over. from Mariano. So thank you. Baro na ka mamaya na lang. Ang baro na ka, mami. Okay.